Winning team 5K, loser 1K. Tapos unahan maubos yung bola, tag 20 kayo. Dua kami na 20. Hindi. Amay. Ready? Go! Basta wag mahulog yung bola. Pag nahulog, back to zero. Goyo, goyo. Okay, hawakan mo na yan. Wala may bola. Karga. 1-0 ay. Ah, bakit na lang. Go, go, go. O, kunin mo natin. Next. Go, Alas! Mama, nagkape natin dire. Go, go, go! Rin din. Okay, next. Next. Next! Dante! Blood dikit. Sige, walang kain si Kawander. Yay! Ano na Kawander? Next mula. Dante din na, go! Nanginginig. Go, go, go! Sumuro ka na eh! Go! Go! Oh, nervyoso ni nanay. Managkape. Wala tayo, ano, tinaga. Oh, doon na, pinakaw. Laban! Aglang mo. Aldo. Habol! Go! Wala kang bola. Go, 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 go! Game. Go. Isog. Zeros. Ano? Oh, next. Ilan na lang dyan? Anim! Anim. Ilan na lang? 2, 4, 6, 7. 7. Bilisan natin na! Sarga mo. Bilis! Hinta ko na lang. Nabilang kami. Siyempre, mabilis kami. Hindi na parta. Oh, nilay! Bilis! Lima pa. Go! Next! Last 3, last 2. Last ball! Last one. Last ball! Ay! Last! On talaga. May surprise ako sa baba.